Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Bac TV Maroc. Dans cette vidéo, on va faire la correction de la première série concernant le chapitre produits scalaires, tronc commun scientifique. J'ai déjà fait la correction du premier exercice. Je vais laisser son lien dans la description. Donc, commençons par le deuxième exercice. Soit A, B et C, 3 points distincts de plan, tels que BA égale 3, CA égale racine 2, et l'angle entre AB et CA, ou l'angle ABCA, c'est pi sur 4. Puisque nous avons l'angle entre AB et CA, donc je vais commencer par calculer AB scalaire CA. Donc, احنا مطلوب لنا باش نحسبوا AB scalaire AC, mais احنا بما انهم عطاونا هاد l'angle ABCA, donc غنبدا نحسب AB scalaire CA. Donc on a AB scalaire CA, c'est par définition c'est la distance AB fois la distance CA fois cosinus l'angle اللي كاين ما بيناتهم، يعني l'angle AB CA، يعني l'angle اللي كاينه ما بيناتهم. Donc c'est égal à AB, c'est la distance BA, c'est 3, fois la distance AC, c'est racine 2, fois cosinus de pi sur 4, c'est racine 2 sur 2. Donc ça donne racine 2 c'est 3 fois racine 2 fois racine 2 c'est 2 sur 2 c'est 1. Donc c'est 3. Et on sait que AB scalaire AC c'est égal à le vecteur AC c'est moins le vecteur CA. Donc c'est moins AB scalaire CA. Donc c'est égal à moins 3. Donc passons maintenant à question numéro 3 ou exercice numéro 3. Soit E, F et G, 3 points non alignés du plan, tels que EF égale 5, EG égale, le vecteur, G égale 3 et EG scalaire EF égale à moins 6. Calculons cosinus FEG. Donc on a نطلب منا نحسبوا هذا الكوسينوس. Donc غناخد هذا نخدموا بهذا le produit scalaire. On a EG scalaire EF égale à la distance EG fois la distance EF fois cosinus l'angle اللي غادي تكون ما بيناتهم. ممكن نرسموه هنايا باش يبان لكم مزيان. l'angle اللي كاينه ما بين EF et EG هي FEG. déjà عطاوها لنا c'est FEG. alors ممكن نستنتج أن cosinus l'angle FEG égale à EG scalaire EF sur les distances EG fois la distance EF. Donc غادي نلقى EG scalaire EF c'est moins 6 sur les distances, le produit des distances 5 fois 3. Donc c'est moins 6 sur 15. ممكن نبسط أكتر moins 3 sur moins 2 sur 5. Donc هذا هو le cosinus de l'angle FEG. Exercice numéro 4. Exercice numéro 4.
soit A, B et C, 3 points du plan tels que on a AB, la distance AB égale 1, la distance AC égale racine 2 et l'angle BAC c'est pi sur 4. Montrez que AB est parallèle avec CB. Donc, باش نبين بأن les deux droites sont perpendiculaires, pardon. Perpendiculaires, ماشي parallèles. باش نبين بأن AB et CB sont perpendiculaires. خصني نحسب هذا le produit scalaire de vecteur AB et de vecteur CB. Donc, إلا لقيت AB scalaire CB égale 0, donc AB scalaire CB غادي يساوي 0. علاش؟ مثلا هو عندنا AB AB et CB. دونك انا غنحاول نحسب لو برودوي سكالير بلا ما نرسم، لان السي بي ما غاديش تكون عندي يعني ما كاينش واحد الزاويه اللي بيناتهم. غنحاول نحسب هذاك لو برودوي سكالير ديال القاعده ولقاها صفر. الا لقيت الصفر دونك راه غادي يكونوا متعامدين. دونك سوا on a غنحاول نحسب هاد لو برودوي سكالير AB سكالير CB égal اشنو كيساوي. دونك AB سكالير CB سي دونك سي AB سكالير هنا كيبان بان عندي انا لونغل اللي كاينه ما بين يعني لونغل بي ا سي، يعني خصني نشوف ا بي سكالير ا سي مثلا. دونك سي هنا غندير ندخلو علاقه شارل. دونك سي ا بلس ا بي. دونك غادي نلقى سي ا بي سكالير سي ا par distributivité plus ا بي scalaire AB. دونك AB scalaire CA هنا لقيت تقريبا هي AB مع CA باش نستعمل هذا الزاوية هذه. دونك سي موان AB scalaire AC. دابا لقيت تقريبا داك الشكل اللي كنت رسمت من قبل بلس AB scalaire AB سي AB au carré. Il y a la distance AB au carré. Donc moins AB scalaire AC c'est moins le moins AB fois AC fois cosinus BAC. انا دابا نخدم هذيك لونغل بلس غتبقى لينا لا ديستانس AB au carré. ممكن ترجعوا للعلاقات، غادي نخلي لكم الدرس اللي بغى يشوف العلاقات كاملين في الفيديو اللي سبق راني شرحت الدرس ودرنا واحد ليكزيرسيس بالنسبه لاول علاقه ولا اول ديفينيسيون في الدرس، راه درنا بها واحد التمرين في الفيديو اللي سبق من هذا. دونك AB scalaire CB égale A. Donc moins ABC c'est 1 fois AC c'est racine 2 fois cosinus ديال pi sur 4 كما كنعرفوا كاملين c'est racine 2 sur 2 plus AB au carré c'est 1 au carré. Après calcul غادي نلقى هنا racine 2 fois racine 2 c'est 2, 2 sur 2 c'est 1, 1 fois moins 1 donc غنلقاو moins 1 plus 1 c'est 0. Donc لقيت le produit scalaire تساوي 0. Alors AB est perpendiculaire à CB. كنتمنى انه يكون واضح. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل باش نكملوا لا série des exercices. غادي نشوفوا من بعد les applications de produits scalaires, le théorème d'Al-Kashi et les relations métriques et théorème de la médiane. هكا غنطبقوهم في التمارين المقبله ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. ما تنساوش تخليو يعني جميع الاسئله ديالكم في التعاليق باش هكا نعرفوا فين راكم واصلين ونكملوا معكم ان شاء الله السنه. السلام عليكم ورحمه الله.